Maayong gabi sa tanan nga Gimarasnon, turista kag mga bisita. Ang Guimaras Police Provincial Office kaupod ang local government unit nga ginapangunahan ni Governor J.C. Raman A. Nava kag Vice Governor John Edward G. Gando na nagapahanungdom sa mga masunod nga mga crime prevention tips sa magasaulog sang Manggahan Festival 2024 kag 32nd Guimaras Provincehood Anniversary. Hugot nga maga-implementar sa province-wide gun ban halin Mayo 1 tubtob Mayo 31 sa tion sang selebrasyon sang Manggahan Festival kung sa diin ginadumilian ang pagdala sang armas kag patalom pareho sang kutsilyo, buckle knife kag batsikorno. Palihog halong sang mga personal nga gamit pareho sang cellphone, camera, wallet kag alahas kag kun indi man kinahanglan mas maayo nga indi na lang pagdalon kag likawan ang magdala sang dako nga kantidad sang kwarta. Subong man ginadumili ang pagdala sang botilya sang ilimnon sa sulod sang activity area. Imnon lang ini sa sulod sang kiosko o kun tindahan. Ginapahanumduman sa tanan nga epektibo sa gihapon ang curfew sa minor masugod alas 10 sa gabi, tubtob alas 5 sa kaagahon maliban na lang kung may upod nga ginikanan o kun guardian. Mas maayo nga hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo agud malikawan ang makawat. Kag kun wala gid man sang tawo, ikandado gid ang mga pertahan kag bintana kag siguraduhon nga wala sing nabilin nga nakasindi nga kandila o kun nakasaksak nga mga appliances para malikawan ang sunog. May pagahimuon nga pagkapkap o kun rekisa sa tanan nga makadto o kun magsulod sa mga activity, agud ma-check nga wala sing dala nga armas, patalom kag iban pa para sa proteksyon sang tanan. Gani kung pwede, hindi na lang magdala sang knapsack o kun backpack. Ginadumilian man ang pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo sa menor de edad. Gani kita tanan magbinuligay sa pagsaway sang aton mga kabataan nga nagainom, nagasigarilyo kag nagapasaway sa activity area. Hindi magduha-duha sa pagpangayo sang assistance sa aton kapulisan, barangay tanods kag iban pa nga mga force multipliers. Created using Powtoon.